साल 9 तारीख रे आले पश्चिम बांगला सेमलेट रेन 12 और बामफ्रंट रेन 15 एमपी आते प्रधानमंत्री साले रपड़ लेना इन उन समय अटल बिहारी वाजपेयी नोआ कथा निजे ले देता है जे आमा आयोवारां खनिया आयोवारां तो मारे गया मेनखान आमा आयोवारां तो जखन आमेम रोड़ा आमा कथा तो कॉल लेदा और आले सान्ताल रेन एमएलए एमपी जखन को रोड़ा ओना कथा तो चेदा बांग रेकर्डोबा इज इट नॉट द स्टेप मदरली ट्रीटमेंट टू द सन ऑफ द साइड प्रधानमंत्री बहुत गुडपुर रेगे ताहे कान पे तो नोआ कथा जोर कते ले दाया कारण हि हतेते इन ओना नागाम ते आबे इन सालानि ताहे काना আর কিছু হতে ওটা চিন্তা করে এটাতে ইঞ্জিন করাও করে যেহেতু এবং হাত করে এটা উন্নত যদি গাড়ি খান আমার রাজ্যের জেলা তো লাগা কি দুনিয়া ওয়াই ইউ হ্যাভ লেফট ইউর বার্থ প্লেস উনকার হেরাল খান খান উনকার লিডার খান আমার জায়গায় দেখো কত হেকাত মে সুবোধ হাসতা লেখা হ্যাঁ ইন নয় করাও করে ইয়েস আই হ্যাভ রাইট এন্ড আই হ্যাভ ডিড ইট আর যাহাই বহাক কো মেনবেন কানা সানাম আদিবাসী আমেতাং ধর্ম হইয়া লেই বহরে তো তরজ মেনা তাকওয়া প্রত্যেক আদিবাসী আয়া নিজে নিজে ধর্মে বাঁচাও তাই না ওরা মুন্ডে লড়কা আয়া ধর্ম আলো হিড়িংমা সান্তা যেমন থাকি ধর্ম বলে হিড়িং কাদা উনকাকে আপনি ওরা উলিয়তা বলবে আর অকয় লেই গাপিয়া যে মেটাঙ্গে কোডে মামরা ভারত সরকার মেটাঙ্গিলা 10টি হয়ে আনবারে 100টি আনবারে দেন ইউজিসি কোডে যদি 100 চেতান 150টি সাবজেক্ট না যদি সেপারেট কোডে এমদারিয়া তা আদিবাসী লাগি সেপারেট 10টি 100টি কোড বায়ামদারিয়া এমদারিয়া ককয় বাড়াইছে কাজে আবো সান্তার তো তেহেন নোয়া কথা বুঝে ধরে পাবো না যে 3 হাবিক সান্তার জীবিত মেনা কোয়া উনধারি সাইজ সরম তো জীবিত তাহান গিয়া ই আদি কোটাং সারনাপন্থী ঝাড়খণ্ড ইসান গাতি কুলি গাত কোয়া যে সারি ধরন কে বেটা কিনে উয়ুক লেন খান আলে ছুট ফেডা মেনা তালিয়া নিমদা মান্ডিয়ালে চেটিয়ের কোয়ালে তো আপে সারনা ধরন তো নঙ্কারা যে মেনা আমাসে লিয়ে আইতে বাকলে দাড়ি কামিয়া ইলে উড়িষ্যার আর ঝাড়খণ্ডে যাহা করে সারনা পে লিয়ে যাবো না মাসেলে পে আপে সারনা ধর্মের বঙ্গা বুড়ুয়া জিতুন কে আর ওরা মুন্ডি লাকা যাহা সারনা কো লইলা ওনারে বঙ্গা বুড়ুয়া জিতুন কে ইলো পূর্ণেন্দু বসু তাহাই মন্ত্রী তাহাই কেনা 7 ফেব্রুয়ারি 2021 টা মিটিং মারাং উনিশা মিটিং রে দুরুপ দেনা উনি লই যায় আপনারা তো শুধু এই সাঁওতালদের সারি ধর্ম নিয়ে চিৎকার করছেন সব আদিবাসী নিয়ে ভাবতে হবে তো এই যেমন হিন্দু ধর্মে একটাই ধর্ম আর বাকি নেই আদিলেদা আপনি সব বললেন এবার আপনাকে বলি হিন্দু ধর্মে ব্রাহ্মণ ছাড়া কারোর পূজার অধিকার নেই ধর্মটা আপনারা কুক্ষিগত করে রেখেছেন কাজেই অন্যরা যারা মানছে তারা বাধ্য হয়ে মানছে ওদের ঠাকুরদের নাম জানার দরকার নেই পূজা পার্বণ জানার দরকারও নেই সেই জন্য ব্রাহ্মণ একা পূজা করছে এবং সে সংস্কৃত পূজা করছে যে ভাষাটা যার জন্য পূজা সেই বোঝে না আপনি দেখুন না কজন সংস্কৃত বোঝে সংস্কৃত আপনারা বলছেন এটা ভাবনা তো নয় কথা ডাইরেক্ট लेकिन तो सांतार तो सांतार থেকে বাখেরা আর বঙ্গাপুর তো सांतार ভাষা কো পূজা সংস্কৃত সংস্কৃত তো বাই এবং ব্রাহ্মণ হ্যাজ নো প্লেস ইন বিটুইন सांतार বামবে আর বানুয়া আর আগে सांतार সময় তো উসুল খেপ তো বানুয়া আপনি যেমন চতুর্বর্ণ মেরা আপনি ব্রাহ্মণ বৈশ্য ক্ষত্র শূদ্র নৌকাতে মানুষকে হাঁটিয়ে খাকুয়া নো আবার ধরো তার সানাম মানে ব্লাড গ্রুপ কিবা মিদো কেনা গাত উত্তর রায়ন দাঁড়িয়ে দা মন্ত্রী তা ওনালির পরে ইংলিশ আলে দোনাতে সারি সরমলে খজ করা আর আপনি কি জানেন আমাদের রিচুয়ালস কিরকম আপনি জানেন না কি করে আপনারা বলছেন আদিবাসীদের একটাই ধর্ম হওয়া উচিত ফার্স্ট আপনাদের জানতে হবে ইউ মাস্ট নো অ্যাবাউট দ্য ট্রাইবেলস অ্যাবাউট দ্য সান্তালস ওরান মুন্ডাজ এন্ড আদার unless you know about the tribals of India you cannot solve the tribal problem and that is why India is now suffering from tribal unrest since independence not really যে স্বাধীনতা পরবর্তী কালক্ষণ আদিবাসী নিথ যতক্ষণ তারা মেনা কোয়া অথচ দে আর দা সান অফ দ্য সয়েল তাহলে আপনি জানেন এই প্রশাসনটা চেয়ারে দুরু না আপনাকে বাপে বাড়ায় উইদাউট হ্যাভিং নলেজ অ্যাবাউট দ্য ট্রাইবেলস ইউ আর বিকামিং দ্য মিনিস্টার অফ ট্রাইবেলস হাউ ফানি যে জিনিসটা এখানে আমাদের এখানে হচ্ছে সাঁওতাল না হয়ে সাঁওতালি মিডিয়ামে যে টিচার হয়ে যাচ্ছে সাঁওতালের ধর্ম তো ছিনিমিনি আলোকে খেলা সাঁওতাল ধর্ম তো আলোকে রাজি দিয়া মিট জাতি মিট ধরম ঘরে সারি ধরম না স্লোগান তালে লেলি কেনা বেঙ্গলে করা তালে তালতালাওয়া কলকাতা কোন দিল্লি হলে তালতালাওয়া এবং বেঙ্গলের সন্তান যে হবেন তু কেনা অলরেডি স্বীকৃতি দিলে আর পাশে সিলেক্ট হও ঠিক ধরমে তাকে বাংলা করা এটা আমার শোনা হচ্ছে পাহি সিদারা করে লেলি কেনা বালকুম ঘর মহামার লোকে লেলি যা হোয়াট বেঙ্গল থিংস টুডে হোল ইন্ডিয়া থিংস টুমোরো এটা কথা পাইনি কেন সান্তার को उत्तर खाना लड़े जहां जाति सत्ता लड़े आंदोलन आंदोलन हागे सान्तार को लड़े के
पैसा को जमा आ ले करा इते कथा एकदम आपको तो सामना करना हो अगर वो धर्म में और का पैसा जमा को माध्यम तो उनका हमारा जितने यूं बात लिख के ले बुझवा अब तो तबारी थोड़ा जितने बाबू लिया फिर हम तो पूछे होगा लोग तो आपा दीजिए इतना ठीक बात कर सात बार एक बार करना और उनको टाइटल को व्यवहार हुआ तब तो उनका एक बात है तो उनको अपनी चेक करना जो उत्तर चेक करना तो आम तो राजी के कुछ करता है तो जब के नहीं है लेकिन संता राज एक बार आलो थोड़ा थोड़ा अब आप तो होना के कथा देख सारी जरूर ना कोड आप अधे के हो तब ना जुडिशियल ना कोड बाबू दिया निश्चित रूप संता आग दे रहा आग करते को जिका जन समुद्र रे सब दावा अब देख अब कुछ मतलब पर सरकार चुनाव लागू ना विधानसभा में बिल हिजुक मा उनका के जहां सामना करेगा अकाउंट काम तो अंतर से যদি ছাত্র বিষয় সামনে সামনে এদের আছে সবাই কে কিয়া আলাদা কোনো আপত্তি বানো কিন্তু বেঙ্গল তো সারি ধরো বাংলা ধরো আপনি এটা यहाँ पे रखो আপনি अब होगी नहीं कथा जब फरवरी उन्हें आंदोलन किया 2021 7 फरवरी नहीं तो आसाम को हवा अपन करना बिहार को हवा अपन करना जे सारी धर्म का आले हो जनसभा के साथ करना आंदोलन लॉकडाउन को दबा है इन तब ना आला अब दबा हो तो होना आपको कथा नहीं कि वहां पे लेगा अब तो लड़ने के बने करना इनके झतो गालो की थे नॉन नहीं होगा जे ओका लेका पे सारी धर्म का कोड को न्यामा होवा इनके पे को गालमरा सारी धर्म की खास चीज करना अभी और अपना गालमरा का जाएगा रहूंगा यही जहां जो लोगों को हेरगार करना लोगों तो होगा के पढ़ाई सराय को ये सारी धर्म के कोड को न्यामा कारण उन्हें तो हिंदू हो गए थे मुस्लिम हो गए थे उन्हें तो बुद्धिस्ट हो गए थे उन्हें तो सिख हो गए थे उन्हें तो पारसियन हो गए थे उन्हें तो जैन हो गए थे अब आप संतान को क्या भाव हो रहे हैं तेरा तेही होना था बोले भी कब जे आले बेटा ने तेरा इन्हें तक छोटा करते हैं छोटा अब जी सारी धर्म में जी कोडे मामला नहीं पैसा बांध सकता है तब है मौजा ना तो एम होते हैं और संविधान का तो ये करना आर्टिकल 342 लगाता हो एसटी 342 लगाता हो एसटी को हुए करना तो 342 लगाता है तो नो ये एसटी उन्हें धर्म का क्राइटेरिया है आर्टिकल 330 331 लगाते हैं एससी एसटी को रिजर्वेशन को जाना है उन्हें हम तो जाना यदि आप धर्म को कौन जाना तो पहले को आग का होना अब तो हिंदू को भी सामना क्रिश्चियन को भी सामना ठीक उनका अब सारी धर्म में चर्चा रहेगा आर्टिकल 25 आर्टिकल 26 नॉन कर अब और की तो मामला रहेगा आर्टिकल 29 1 आर्टिकल 30 लगाते अब शिक्षा प्रतिष्ठान आपको क्या करेगा तो ये संविधान को अधिकार जहां तो फंडामेंटल राइट को पालन करना भारत में संविधान है तीन उन्हें आपको राइट बन लगी तो तीन उन्हें को दिया अब हम चर्चा या अब उनको को ना पहले तो आदो अब वो जनरेशन में अब যদি নো এদিকে তো পাবন তো হওয়া পড়া আবরে তারাম নাম বিহার সেটা কান্তা না দেহিনে বাবাকে বাচ্চা গিয়ে কো গাবাইলে তো উবা পরিচয় লাভ পাতা है আর পরিচয় গাবাইলে দেহি কো গুরু কইলা ওরা তো ধর্ম কো হস্তক্ষেপ করে দেহি ওনাকে খালি ধর্ম তে লেহিনা নুনে তাকি কান্তা না আর যাহাই দেহি কো মনে জন কানা যে কি बीच के तो मैंने उनको तो जब हमको दावा आ उन समय तो आपके को बात करा लगेगा उन्होंने तो कहीं ना ले आंदोलन हुए करना ना बुद्धिस्ट ने वाला था नहीं करना ये सारी धर्म होते थे नहीं मानता है करना सारी धर्म मानना है हमारा अस्तित्व मानता है ना हमारा अस्तित्व मानता है ना तो मान मिलकर चले हुआ है छोड़ दे नहीं बनाते आप धर्म की करते आज और बात चिंता करना कारण भारत की समझ दो जो कौन लगा चालू दुआ ठेन दो और तो चलो पता अब शांता है karena aku kemarin kan bikin aku saya sama dia mau lihat apa lah gua akan dulu kan mau ke patah atau pun hati gua ada aku nggak mungkin ke orang mana gua akan dulu kan kalau tinggi jauh itu pun dewasa balik gua bunga pun aku marah pun cahaya kalau aku kalau orang le awal jauh itu pun sebaik gua तो हम दिन का वो तो बिना नियम कानून को उन्होंने तो अब सेंसरों का असर करे नहीं लोग अपनी लेगा अब तो सारी धर्म ना ले लगे अपने दिन यहाँ पे सेपरेट करना होना नुआ मैसेज अब कोटा बोले एमा ये सारी धर्म तो अब मेट्टा उपयोग करा भारत की समय में सारी का पलक तो बचर हुई ना मेट्टा हम आदिवासी को पास की संविधान नाम से रखेगा एक पत्र आप संतारा को सारा जो और बोलो को बाकी तो बनो को ठीक उनका भी धर्म रहा बोला को लगा है अगर एटा आदिवासी या नेता को ले करना उनको हो तो पारसी साला लेके चेष्टा है
ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱪᱮᱥᱴᱟᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱨদিষ্ট ধর্ম যদি ako বান ko সাত কথা দাঁড়িয়ে থাকবা নির্দিষ্ট পার্সি যদি বান ko সাত কথা দাঁড়িয়ে থাকবা উनको কিন্তু বাকি দাঁড়িয়ে না আর যত আদিবাসী মিথ্যার কাছে বেকার ধর্ম করত কিছু অনাদ সরকার তো রিস্কে বুঝবা যে যত হর তো লিয়া যে সব আদিবাসীদের জন্য একটা ধর্ম কোড ওনা তো অবাস্তব জিনিস না অবাস্তব জিনিস আমরা বেকার বড় ছোট কিছু না কথা বলা নি হুমেরও ডাকা তারা যত এ আমরা তো তারা আগে ডাকা হঠাৎ লাগে তো আইডেন্টিটি না থাকবা দিনে জিতিয়ে ছোট মিশাতে দিনে দিয়ে দিকে রাখো ওনাকে আইডেন্টিটি না মেঘা তার তো তার গেনি আর আইডেন্টিটি না है कुल हो कुल के तो आप लोगों का आइडेंटिटी को दबाए करना है अच्छे लगे कि यहाँ के तो तारू के फोन दोनों आइडेंटिटी चला है बाय कर रहा उनकी खुशी का नियम नहीं हुआ बाय नहीं होते हाल नहीं हुआ नहीं होता तारू करना तो हमारा जिस तरह गुजर हुए करना छोटा आप लोग से अपना नॉर्मल बाय हो जाएगा हर जगह पे नहीं यहाँ का हाथ है Exercise manager can use religion of tribal community, and it comes under the Exercise Manager 1954. পরিষ্কার হবে না কারণ আমরা তো অলরেডি যাবো ধর্মের তো নাই দিকে গভর্নমেন্ট এবং সেন্সাস রিপোর্ট 1961, 1971, 1991 রে পরিষ্কার ভাবে বলবে না সরকারটা ধর্ম সংশোধন করা নতর এটা তো বন্ধ হয়ে গেল এটা আদিবাসী ধর্ম কথা উল্লেখ করব কাজে কোনো কথা হবে বুঝে দাও না ঠিক আছে আপনি এটা ধর্ম যদি এদের কাছে আলোচনা হলো আমাকে দাঁড়িয়ে যায় বড় আমার জায়গাটা সেরে যাবে আমার ধর্ম লিখবে নো প্রবলেম তো ইয়া মনে তো আলম ঘন্টা তো ফিরিয়ে দাও তো আলমে বড় কথা কিন্তু ওরা তাই লিখবে সারি ধর্ম তো ফিরিয়ে দাও যে কাবিলে মারা ফাটা দিয়া এটা ধর্ম লোক সলম রকম না ওরা কি ইচ্ছে করে সারা ধর্ম কা লিয়েগা ওরে পুরা মুড়ে লাগে হতো মিলে লাগে মোকা বাবু তাকো বাকি বানি তাকো ওরা তো কথা কথা ওরা আমার মুড়ে তো মিল গিয়া কিন্তু কিলা আমরা তো কাঁদতে বাম তো কাঁদতে না কারণ মোকা না একটা করে তাহিল গিয়া ওরা মোকা দোষ হওয়া কারণ প্রত্যেকটি বড় আলাদা ধর্ম থাকে ওরা তো সব আর ওরা তো আবো নেতা হওয়ার সুযোগে কোন নেতা করে আসলে করে কারণ ধর্ম তো ডাক্তার প্রেসক্রিপশন তো মান করে না ডাক্তার দেখা গেল যে হাত রান হওয়ার নিউরো দাও কিলা উনকা তো মান না দিকে না সাইকোলজি না মনস্তত্ত্ব না ব্যাপার ধর্ম কাজে হানিয়ে কিন্তু বই না জানতে কাজে যাহাই কোনো কথা বলে কারণ কথা তো বই কল লাগা বাবা আদিবাসী ধর্ম অপরদের ঠেকা ধর্ম নুনকো ধর্ম তো হওয়া নুনকো হয় রাজনীতি করা সমাজ করতে আমরা চেষ্টা করে যে যত ধর্ম ছেড়ে লেখা যায় ভুল করে মানে তা না অবাস্তব কথা না नहीं तो आप लोग देख सकते हैं ना धर्म तो अभी सीरियस व्यापार करना अब लड़े कर बोल दे करा जहां दिन बोल दे करा नवा तो कोट खाली अपने नाम करता हूं कोट के नाम से आप लोग जाने ता ना कारण भारत की समझ तीन दिन संता को ताने उनकी जाहिर है ना तीन दिन जाहिर है ना उनकी संता দিয়ে তো है এবং ওনাতে আপনি দেখেন जहां জায়গায় জাহির তো এখন মানুষ না বিশেষ করে আমার নাম আছে অনেক জায়গায় যাতে হলো আমরা পুরো পূজা আর ওনার সাথে সান্তার সমাজ में जहां झाड़ा को बोला होगा देखता मारन दारू की झाड़ा का नाम दारू की तो भाई तो रुपया ওনা গানা তো যে অর্কেস্ট্রা ছাপল মিউজিক নোয়া তো সান্তার সেবা না কাঠের বাগান বলো না তো ব্যবসা খাতিতে টাকা রোজগার খাতিতে সেই না হোক বাড়িটা মানে ঢাকুন শাসন আত্মনে বলা হবে কারণ ঠাকুর বিশ্বাস কারখানা হয়ে গেল আর কারখানা में जहां बड़ेगा नोंगा जो ब्रेन थे ওরা কি বেঙ্গল से ঠিক করা ছাপল जुटते बाकी ऑर्केस्ट्रा जुटते होना तो बोलते हैं तो पागली का छापल इज नॉट आवर कल्चर ऑर्केस्ट्रा इज नॉट आवर कल्चर सी फूड है तामा कुंडा रेगड़ा ढेरी कोप्ता लियो बना व्हाई शुड लर्न आफ्टर दोज पोल्यूटेड कल्चर उनका दूसरी को चलता सीधा चला मतलब के साथ का चीज करा देख उसके साथ को से दो लाते को उतर गया दो पुलिस को बोलते और क्या हो पाए क्या किताब और এখন যে বন্ধ হওয়া কথা নয় যে ফেরা আটালা বানাতে কোনো বড় টানা কুন্দাতে নোয়া বিনা করো না এবং নোয়া ইন্ডিয়া প্রত্যেকটি মাঝি বাবা আপে আতরে কোন ওকেশনে অর্কেস্ট্রা আলোকে বাজাও তিন আর ভগবানের তিনি বাবু বাবুয়া মাইক ব্রেক করা হলো বক্স বজায় দিলা অপরদের ভাবনে বানিয়া কিন্তু কারণ আমি কালকার বানানো अब ओना दिया माजी हराम को नौना पजन करना आपे आतो ना जहां सामाजिक अनुष्ठान रहे
माइक को आलोचना बाजा बॉक्स को वाला पे आ गया कारण कैसे चला तो फॉक्स करे तब ना पुलिस ऊपर बोला तो ये बंधा संस्कृति ना तो रामान भाई जी आप तो पुलिस ऊपर नहीं था अरे आप तो हराम करा है होगा लेकिन झाड़ की हिलेगा तो कहीं हराम करा कहीं ना मत तुंगा ये फॉक्स है ना कौन बड़ा है पुलिस ने नॉलेज को साफ करना होगा ते और आगे नो जहां पर आदमी लेता ना आसात पे सराह के जाने हरी जो गया किंतु नॉनकर खेलना आसात आलो पे था एनखन ओरिजिनल आसात है पे जहां को ने लगी है बात आग करना वो का खेलना दिखता है ना नॉट इस फोन के पे नहीं का होते हम तो टाइम की बात हो गई माने किंतु ओरिजिनल ना माने अब तो नॉनकर खेलना करना आलो पे कारण नोटी जहां के ना मीडिया जहां के ना तो मीडिया का यूज करा ये संता तो नॉनकर असर ना तार और मारन का आदि आसात पुनः हम का ये लोग का सत्तावन जो तो तुम लिखा दो घंटा मोटा बड़ा है अभी वहां तो जिसे ना संगठन को फटा के तुम का प्रोग्राम करना अब जो ओरिजिनल साल के प्लान करना जब तक तुम लिखा जाती है आगे हड़ा होगा कारण बोले मानव पुरुष तो लाटा सत्तावन का करते हैं ना मानव पुरुष सपोर्ट करना तो मानव पुरुष सपोर्ट तो लाटा सत्तावन नोहा चित्त बाबू करा है कारण नोहा तो अभी सेंसिटिव इशू काम करना देख नोहा को अब गाँव में कारण सांतारा आइडेंटिटी रखा लगे आप लोगों को है क्या नोआ जी बाबू साफ होते हैं सांतार जी को हम साफ हो गया और सांतार जी जो भाषा खाना वो सब छोटा आदमी उसको भाषा जाना इतिमধ্যে कोणता भी लैंग्वेज रे भाषा करता हुआ उनका लैंग्वेज का इंस्ट्रक्चर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नष्ट करता हुआ এটা আমরা হিন্দির প্রভাব দেয় মণিপুরি যেমন বাংলার প্রভাব তো প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে अब हुकुमत का को जानता हूं कि आपको पारसी भाषा हो तो पारसी भाषा हम तो धर्म भाषा हो तो कारण अब जॉनसिन मिंती दो नुआ तो कामिते कमेना ओनोते कमेना सेरिते कमेना अब ओना की ठीक-ठाक যদি অর্থিত বাড়ানো হয় তাহলে जहां ওনে দিলে আরামা কথা দো যে বিলো কিলো দিলে নুয়া তো আপনি দেখতে পারো তাহলে পার্সিনা লাগতে হবে ধনী দপ্তর মানে দরকার মানতে হবে না যে আমরা দিলে পয়সা হইতে হবে আবার যখন তাপু কেটে কারণ দরকার হলো যে ওই ডি সি অনেক অক্ষর ব্যবহার কম হচ্ছে আর অল্প শিখতে হবে ওরা তো হিন্দি দা ওটা আগে কি সেই করতে হবে না নয় যখন কল কিনা আবার ওই কাম যতকে অল্প ব্যবহার দেবেন আর ভাগে ওটা সেটা কারণ অল্প কি থেকে আমরা আইডেন্টিটি দেবো না तो नोआ जिनिस तो संगठन को आरोपे सचेतन करना कारण औचिकी खातिर ते देही पार्सिकित करे ना और पार्सिकित खातिर ते देही संतार अस्तित्व में साथ हो करा और ओने जहां भी संतार सभा समिति हुआ औचिकी के चेतन ने हेरिंग करा ने मां दिया एवं औचिकी पे औके ठीक है तो औचिकी आरोपे सेना रे हो देखो औचिकी माइनस करते दो संतार हो को लाग करा कारण आमा उपरो যতটা আশা বা তিন জায়গা हो आशा से हम साथ अब जब जहां लोग आशा पहन गया काफी होता है के करना जरूर होता है गया तो उन्होंने व्यवहार खड़ा हो करना এবং ধর্মনা কালচার তঙ্গিত হওয়া লাগিতে অন্তত প্রশ্ন উত্তর সুযোগ যাহা তাহে না ওনা তো সেমিনার पे করা করনা নতুন জনসাধারণ ব্ল্যাক বোর্ড তো অবলম্বন সিকিউরিটি কোয়া মেনখা সেমিনার গুলো রে ওনা কোন দাঁড়িয়েটা কারণ ধর্ম দিগাতে এবং পরে চেষ্টা হয়ে করা যে ধর্মনা শিখলে গাড় তৈরি करना जहां ले लोग अपन को सना लगेगा माजिया के चलता है तो नाई के गोडे जॉब माजी और वहां सना सावता रे लिए को जहां उनको अच्छे से कमी हो रहा है ओना को अपन चर्चा करेगा ताकि साथियों को बात दे देखो वहां तो बिल्कुल आप बाबू नाम रहेगा बेटा इंडिपेंडेंट कंट्री रे आपो नागरिक के अधिकार के कर्तव्য ওনা को बड़ा दरकार मानता बांधन नोमान सिक्रेट का कोनो गणो देवाना ওরা তিনি ওখানে লেই তাবনা লেই তারি লেই বাটকে কে তাবনা জানি এন্টার হয়ে নয় লিয়া ইহা যদি বাজার কে তাবন খান ওনা কিন্তু দিন ফাজনা মেন্টাল সাইকা থাকো এই হাসু গিয়া নোহা সাইকা থাকানা তো সারি ধরন মর্ত সাইকা থেকে যদি বাড়ায় রেখা ইন্দু বইন গিয়া ওনাতে মারান গুরু জায়গা সাউতে আপনি সানাম কোঠায় মারান কোঠায় জওয়াব উডি না গুলো কালকাতে ইয়া গালন্ত মানে ইনতে কিলা জবাব